uweze kuonekana katika somo hii, uweze kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Muda wote ambao tutakaa hapa, tunakabidhi mikononi mwako, maana tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Ningewasihi muweze kusalimia kila mtu watu tatu ambao wako pembeni yake kwa niaba yangu, sababu ningependa niwasalimu nyinyi wote, lakini mko mbali. Asante sana. Ndio, tunashukuru. Asante. Mungu aweze kuwabariki. Kwa majina naitwa Mumbere Mastaki Simon. Mimi ni moja ya wachungaji katika communauté ya Mission Évangélique pour le Sauvetage. Na namshukuru Mungu ambaye ametunehemesha tusimame mbele zenu siku ya leo, sababu si siku kama siku za kawaida. Kila siku ni mpya kwa maisha yetu. Najua na nyinyi wenyewe mnajua leo ni siku ya mwisho ya mwaka huu. Na kama ilivyo zoezi ya watu wengi, huwa mwisho wa mwaka tunatakiana mambo mengi mema, raha, amani, maendeleo, ainsi de suite. Katika somo hii ningependa tutakiane mwaka mpya kwa kichwa ambacho tumepanga hivi. Kwa Kifaransa nimeita une nouvelle vision pour célébrer une nouvelle année. Maono hili shairi ya 15 hadi 16 ni pale tutakapofungua somo ya mchana wa leo. Nimesema Mhubiri Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 jusqu'au 16e. Kama umepata utatusomea pastor. Ndiyo, kwetu ya Kiswahili iliishia kwa ile ya 14 ambayo kwa Kifaransa ilifunga 15 na 16. Ndiyo. Tuanzie 13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Ogopa Mungu na shika amri zake. Maana maneno haya yote inafaa mtu kufanya. 14 ambayo ni 16 kwa Kifaransa. Ndiyo. Kwa maana Mungu ataleta kila kazi hukumuni, pamoja na kila neno la siri, kama likiwa jema au kama likiwa baya. Amina. Amina. Nitasoma kwa tafsiri ya Kifaransa. Et voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Amen. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Amen. Amen. Wapendwa, kitabu hiki cha Mhubiri kina represente maisha ambayo Mfalme Solomono aliweza kuishi. Na ndani ya kitabu hiki tunakuta picha mpya ama nusu ambayo inaonyesha ya kwamba Solomono alibarikiwa, lakini pamoja na zile baraka aliweza kuzichukua na kuzichezea kujifurahisha mwenyewe badala ya kumupatia Mungu utukufu. Ni yeye anasema, si mimi nasema. Na katika kitabu hii alafu kiliandikwa ili sisi generation ya leo tuweze kuepukana na mambo ambayo yataweza kutuletea sifa sisi wenyewe badala ya kumletea Mungu utukufu. Sababu ifahamike ya kwamba anayestahili sifa na utukufu ni nani? Ni Mungu, ni Mungu pekee. Kitabu hiki kinaonyesha vile vile kitu ambayo tunaita vanity. Mfalme ambaye alikuwa mfalme anazungumuza kuhusu maisha
na kuyaita vanite. Sijui vanite kwa Kiswahili tungehitaje mchungaji? Ubatili. 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 Wewe pekee uweze kutulia kwa njia zako mwenyewe mbali na Mungu, ile ndio tunaita ubatili. Ndiyo. Toute démarche bonne ou mauvaise qu'un homme puisse se tracer pour s'auto-satisfaire, loin de Dieu, est appelé quoi? Vanité, futilité. Amen. Iwe njia mzuri ama iwe njia njema. Ndiyo maana unakuta wanaweza sema hata unapofanya biashara na ile biashara inageuka sanamu, maana umeifanya kwa ajili ya kujisatisfaire mwenyewe uliye ya kumtukuza nani? Mungu wako. Kitabu hiki cha Mhubiri kinaonekana vile kama kamba ambayo inashikanisha vitu viwili ili ekilibre iwe ndani ya vitu viwili, juisasa ya maisha na pia kujua ya kwamba kuna hukumu ambayo iko hukumu ya Mungu. Ndiyo. Wapendwa, wakati tunafunga mwaka na tunatarajia kufungua mwaka mwingine, na kwa mapenzi ya Mungu tutauona mwaka wengine, lakini akipenda kukuja ku 14 hatuko, hakuna 2024 kama Kristo anafika, si hivyo? Ndiyo. Tutamkataza? Hapana. Alafu katika kitabu hiki cha Ecclesiastes tujue ya kwamba kuna vitu viwili. Mungu ametupa maisha tuweze kufurahia maisha, lakini pamoja na furaha ya maisha, kumbuka kuna siku ya hukumu. Ndiyo. Na hukumu haiwezi tangulia, lazima hukumu ije nyuma ya maisha, na vile ulivyoishi ndivyo hivyo hukumu itakusimamia. Wakati tunaangalia katika sura ya Solomono, alikuwa mtu mfalme, amekuwa ni mbarikiwa. Maandiko yanasema amepewa sagesse, hekima mingi, amepewa akili kiasi kwamba na wafalme wengine wanatoka kwao kumtembelea ili waweze kusikiliza nini? Hekima yake. Nafikiri mie kwa masomo kidogo nimesoma, ni watu wawili tu ambao tumeambiwa juu yao kwamba wengine walitembea ili waweze kusikiliza hekima yao. Solomono ni moja katika Biblia, mwingine wa filosofi wanamjua ambona hana wake na ashaka maliza kunuka. Sema najua ile habari nyie wanafunzi. Anaitwa nani? Ni Sokrate ama ni Plato? Ni Sokrate. Sokrate. Hana wake, anaikala pale, anajinukia, anamaliza jasho na mvua na mchafu yote kuyeye, lakini hekima ilijaa ndani ya kinywa chake mpaka harufu yake ilikuwa kama inaisha. Wakati unasikia hekima yake unasema hata kama ananuka harufu iko sasa. Ni watu wawili pekee yao, lakini huyu mmoja ambaye iliandikwa juu yake ni mwenye hekima, ndi yeye ambaye anatufunza asubuhi ya leo ya kwamba tujifunze kuobeire Mungu, tumutii Mungu. Amen. Salomono katika ile viti vyote, mimi napenda vyeo na navipigania sana. Napenda elimu, mkinipa na pesa saa hizi nitaenda bado niendeleshe masomo, kwa sababu vile mimi ndivyo niliumbika. Lakini pamoja na hivyo vyote, mwenye alipata vyeo alisema bila Mungu vyeo vyote ni nini? Ni ubatili, bure. Ambaye alipata kondoo, akapewa ngamia, akapewa punda, akapewa hata oro, wanasema walipakao kwa nyumba yake. Nyie bakomersa benye mnatuzimia moto hapa, nani munyumba yake bashaka pakaa mchanga ya karabasasi ya oro? Mshaka yona Mbutemu? Nimetembea inji mingi zaidi ya 17 Afrika na nje ya Afrika. Mimi sijaona nyumba hata moja ambayo wamepakaa juu yake nini? Oro, dhahabu. Ndio. Lakini maandiko ilisema Salomo yeye mpaka na wengine walileta oro, ndio ikakuwa grevier ya mulupango yake. Sasa mnakumbuka hiyo habari ya mwanamke huyo ambaye anaitwa Malkia wa Sheba.
Huyo Malkia ni kweli, msiwaze Biblia ni historia, mimi nimefika kwa ufalme wake kwenye alitawala. Lakini habari zinasema alipokuja na kado ambayo analetea mfalme mkubwa ambaye anaitwa Solomon, alisema hii oro yangu iko sazefe. Akafata mwanga yeye mpeluze, na hatuyaambiwa walikuya wakalogota. Ilibakia pale ikakuwa nini? Moja ya mchanga ya mlupango ya mfalme. Lakini tajiri kama ule ndio natuambia asubuhi ya leo, vijana wenzangu, ya kwamba maisha, utajiri, elimu, kuinuliwa, kupata vyeo mbali na utukufu wa Mungu ama mbali na kutii Mungu ni nini? Ni ubatili mtupu. Bule. Ni ubatili bule. Une ville vanité. Une vaine vanité. Uko na nini? Asubuhi ya leo kila mtu atafanya meditation, sababu tunataka tuvukie mwingine mwaka. Hatutaki maakolade za année 2023 ziingie pamoja nasi katika 2024. Qu'est-ce que tu as? Kila mtu atakuwa anafanya introspection. Moto vijana na moto ya kujikopesha, tunakuona mubarabara ushainama hivi kukabadabara tena ka batu, na unataka uzimie watu moto movitu vya watu. Niliambia vya jeune fille mahali pengine, kasema bote, c'est vrai, vous êtes belle, vous êtes jolie. Haiko vile? Ndiyo. Si wanapendeza? Napendeza sana, wazuri. Lakini wa jeune fille ambao mnanijua mko belle saa hizi, ningependa kuwaambia ile bote yote mulikopeshwa. Sababu ulitoka na ile bote ndani ya tumbo ya nani? Ya mama yako. Kwa hivi hauko bele kuliko mama yako. Inawezekanaje uweze kumdharau mama yako ambaye alikupa ile kitu ambayo unazani uko nayo? Tiako masekomo. Weka ile yote kando na useme asante Mungu, sababu ulipenda kuniumba vile nilivyoumbiwa. Amena? Amen. Alafu Solomon anasema soumettez-vous à Dieu. Na maana iliandikwa, imani yetu imejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Wakati nabii alisema ya kwamba chini ya jua ni ubatili, na mitume walipoingia wakanukuu yale mahubiri. Mmoja wao anaitwa Yakobo. Nafikiri ni sura yake ya 4. Ndiyo. Verse ya 7. Jacques chapitre 4 verset 10. Niliandika quelque part, oui. Ndiyo. Verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change à deuil, et votre joie à tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il fera quoi? Il vous élèvera. Il vous élèvera. Akose watu hawajui Kifransa. Tusomee ile shairi ya mwisho kwa Kiswahili. Shairi ya 10. Mujinyenyekeze mbele ya Bwana, naye atawanyanyua ninyi. Mujinyenyekeze. Hapo hawajasema wenye habana ko dolari njo bajinyenyekeze. Kwanza upovre bunabanyenyekeza. Ya? Si ni vile tu? Ndiyo. Mwenye hanako anasemaka ukitaka kumupa na kiti ya mbele anakatalaka. Na mufamie wanasema bo fanga natukerenio bo oyosha tomene tu akandi bya kitu na muendelee. Kundichi hana. Ananyenyekezwa apende asipopenda. Lakini asubuhi leo tunataka kuwaambia nyie venye muko navyo mushihesabu kama hamuna. Amen. Na muweze kuzinyenyekeza, maana pasipo kujinyenyekeza mbele ya Mungu hakuna ushindi juu ya shetani.
mashindano na watu ya kiburi, mchungaji ananikopesha ile. Utawaweza wakati umenyenyekea mbele za nani? Za Mungu. Jeneko deba moya hivi muliteratire, kuko mtu aliandika seme j'étais jeune, na mie nilikuwa kijana kama nyie, nilikuwa nasaga mafupa si mwalimu wa kwanza alituambia ati kuko na mwingine bananja muhonga berenga. Mungu, nilishangala mie siasi kieka chapata hivi everenga naye anavini akana kuhakohaya ngawe, lakini adate mwera yitri muyahwa mwavya perime mpaka naukatoshe mubula yekuti mwera ati mwahula nerecha ngashavya bamuongeze nini? Verenga. Huzuni kubwa. Tungependa katika mwaka huu ambao tunaanza tujue ya kwamba pasipo maono mapya hakuna mwaka mpya. Pamoja na hali ya zamani hakuna mwaka mpya. Maana ambaye aliishi kama maskini mwaka huu akiingia mwaka kesho bado umaskini upo, hata jua tofauti ya mwaka jana na mwaka ya leo. Amena? Amen. Mwenye zambi ambaye alikuwa mwenye zambi 2023, vile zambi ilimukokota na kumuburuta, tutakapoingia mu 2024 ni vile vile itafanya nini? Itamuburuta. Kama kuko mtu angali mwenye zambi hapa asikie, na kama kuna yule ambaye amepata neema ya kuokoka naye pia afanye nini? Asikie. Maana hapa mwenye naitwa kunyenyekea hawakusema ni kategori gani, walisema sie wote kisi tuko hapa tujifunze kufanya nini? Kunyenyekea. Kuanja vakuwa community kufika kumbwa mwisho mwenye haya ingizwa na mulikayeli ya bakubwa va dini yake ama va kanisa yake. Nasema amena. Hii yangu yenye niko nayo wamenitumia na ingine. Mimi nishaipokea, nishaamini. 2024 Mungu akanipa gari nyingine, nitaikatala. Bado washa nikusudia ile gari. Niko na afya, nimemaliza mwaka na afya. Tena watu washa nitakia nyingine afya. Nasema Mungu awabariki. Lakini nawaambia kitu moja. Wakati tunaandikiana ujumbe za message na kutakiana heri ya baraka, heri ya mwaka mpya wa baraka, hakuna baraka pamoja na zambi. Amena. Kama ungekusudia mtu wako apate heri, apate salama ndani ya mwaka wa 2024, ungemwambia secret ya kutosha adui wa salama. Sababu salama inakimbiaka wakati adui amefika. Na adui wa kwanza wa salama anaitwa nani? Zambi. Pamoja na zambi hakuna salama. Na message zenu nile sa zefe. Mena sema bongo. Mo 2022 tena hamukuandikaka. Sasa tulipata salama. Gisi muliandika tukaishi gisi tuliishi, ile possible tena muandike tena 2024. Poshe ingali inaponyoka tu. Tafuta motayere mwenye tashona. Sababu bila Yesu ni ubatili mutupu, vanite complete. Wakati tunasema mwaka mpya, ningependa kusema tuweze kuisema kwa tafsiri tofauti. Na tafsiri tofauti iko na vitu viwili. Ya kwanza, uweze kujifunza kufanya choix, uchaguzi, le choix. Jeunesse, ambia mwenzako faire les choix. Apprendre à faire les choix. Les choix. Na ya pili, apprendre à faire le travail. Les choix et le travail. Jifunza kufanya uchaguzi bora na ujifunze alafu kufanya nini? Kazi. Sababu kazi nyuma ya kufanya uchaguzi
ni vizuri kuliko kuchagua nyuma ya kufanya kazi. Amena. Maana kila kazi hapa chini ya jua lazima itazaa matunda. Iwe kazi nzuri, iwe kazi mbaya, lazima matokeo yataonekana. Na kama ulichagua nyuma ya kufanya ile kazi, bwana, utalia, utateseka. Ndio maana niwape mfano, kuna wengine pole, lakini kama uko ndani ya ile list. Kuna wengine ukimuuliza, huyu mtoto anaitwa nani? Uko na watoto ngapi? Aseme niko na watoto 5. Huyu ndio nani? Ndio Mumbere. Na huyu sasa naye ndio Mumbere. Vous pensez que c'est simple? Halo? Basi chana tuko. Mimi nakuambia musika mwenye uko hapa ni ya faida sana tena sana ukienda mubunyumba na hao ya zalaka. Amena? Amen. Ya pili tena ni ya mzuri sana kumpata mume mwenye naye haya zalaka kumwingine musika. Amen. Amen. Akose ile ndio bunyumba yenyewe mnataka. Ama mnataka ya wapi? Ndio ile tu. Ule wa kule ngambo anakuwa kama ananyamaza, akose ushazala. Kama ushazala haiko dossier. Lakini niwape ka example kamoya. Wakati umefanya uchaguzi nyuma ya kufanya tendo, uchaguzi yako inakuwa kama haina mafaa. Maana matokeo haitazimia. Na ile uchaguzi ambayo umefanya, uchaguzi bora haitazima matokeo fulani. Ukizaa alafu uokoke, ile kuokoka haitafuta ule mtoto. Utasambaka tu. Batakwambiaka wewe ndio ulizalaka huyu. Inga ambo moya sene kwa jana. Ukizaa, ukiokoka na ushafanya wizi, batakwambia tu ule ijapo ameokoka, lakini ukikaa venye wanajua kisi huko mwizi, uombe telefone isipotee mkutano. Sababu ikipotea tu bana kwa kana sombo yende yu angahe kayo macho na viko natupa kuwei. Sababu kuna harufu mbaya ambayo hata ugovu haitaweza kuzima. Maana tendo ambalo ulifanya lazima lizae matunda. Na kwa hivi ingekuwa vizuri ujue kuchagua mbele ya wakati. Mbele haujafanya kazi, chagua. Amua. Je, kile ambacho nimefanya ama kile ambacho nataka kukifanya kikoje? Pasipo uchaguzi, kazi yote ambayo unafanya kwa ujinga inazaa matunda ya ujinga. Na mara unapoyatazama unajuta. Unajiuliza, je, ni mimi nilifanya hivi? Ndio maana unakuta na mlevi naye niko na jetokana terero sini ndishasha nyua. Ati nibwe mwiso. Watu ya Mangina nilisikia viko hapa, watu ya kutokea Makumo. Katikati ya Mangina na Makumo kuko mji mmoja banaita nini pale ku frontier. Frontier ya Nord Kivu na Ituri. Makiki Bela niliona historia moja ambayo sijawahi ona nafasi nyingine. Mama moja ni mlevi na ameolewa, amepata bahati mume wake yeye ni wabia. Yeye anaweza kuvumilia mlevi, bora mlevi abadilike. Sababu kuna waume wengine ukijaribu tu unakata. Bali andikisha mama decharge. Mimi mama fulani na hapa mbele ya chef ten akose alepoki kulikuwa mshefu mwanamke pale. Sitakunywaka tena. Nikikunywa chef ten anifunge. Alafu tulienda mfotokopieze pale Mangina, kumbe naye alikuwa fotokopie. Kale kabarua vabonde valenda kwa fotokopia wakasahau ka fotokopi kama. Na mimi wanani fotokopiere ku verso. Sasa napata ile nasema chapata hichi kinaweza fanyika kubulongo
Je, zambi inatoka mu decharge? Utamina andika decharge, leo nikiua tena monanifunga. Ndikumbi mure lia verevo. Kumbi adefe yawere. Mwenyali funguliwa leo tena kesho anafanya ile kitu. Sababu gani? Zambi iko na nguvu kuliko decharge ambayo anaandika. Ulevi haiishe ndani ya kuandika decharge mbele ya bashefu de cité. Kumbe masite za huku zote zishaka kuwa za bahoro. Sababu hakuna chef de cité ambaye anapenda zambi. Hata kama yeye pia atakuwa ni mwenye zambi, lakini anachukia nini? Zambi. Na misio ya kila policier ni kukemea nini? Zambi. Lakini zambi haiishi ndani ya kuandika madesharge. Zambi inaisha wakati unasikia sauti ya Mungu, unatii ile sauti na unajisumetre kwa ile sauti. Amen. Amen. Wakati moja walisema hivi, tuko vile tulivyo, lakini hatukuchagua vile tulivyo. Kukufa yetu tujue ya kwamba tuko na part de responsability. Ulizaliwa vile huko, hauna problem. Bamusika mulifanya nini ili mzaliwe basika? Bagarso walifanya nini purke bazaliwe bagarso? Benye zambi walifanya nini purke bazaliwe benye zambi? Tuliuzishwa, tulerangurwa na tungali mu matumbo za mama zetu. Hata mwingine alisema tumboni mwa mama mulikuwa nani? Mwenye zambi. Na si azaliwa niko mwenye zambi mutumbu ya mama. A 1984 kuko mwanaume mmoja wanamwita Samuel Gerbert, aliandika kitabu ambayo iko na kichwa chake Mourir Sapra. On ne peut pas apprendre à naître. Hatujifunze kuzaliwa, lakini tunaweza jifunza kukufa. Na wasokolo balisemaka ambo mundu akaholango kwa irati kuchakale rawango kwa ishi. Na wewe ndio utaamua leo kama mwisho yako itakuwa je. Mwaka huu wa 2023 unataka kufa, tunataka kuuzika dakel keser. Lakini wewe ndio utaamua kama utazika 2023 muserekeye ya namuna gani. Ukipenda kuhama naye itakufuata. Na ndio maana unakuta wengine leo bangali muandikite. Nevape kitu moja, si muko na matelevizio kunyumba? Ndiyo. Mule mu matelevizio muko kitu moja kinasumbua ulimwengu yote saa hizi. Wanaita ye homosexuality. Waume wafunge ndoa na wanaume, na wasichana wafunge ndoa na wasichana. Na wanaita kile kitu aseme ni modernite. Eske ule ashakafika tena kumile nefsa? Yenye alibomoa Sodoma na Gomora, samahani, ilikuwa nini? Silikuwa zambi ya homosexuality. Alafu kama mtu vijana anakuletea kitu ya kuava Jésus Christ. Nous sommes 2023. Ile kitu naishaka kuwa expire. Kisha mtu anakuletea etini ya mupya. Wanamali ukobu ya boya. Wa muborote obobo bwa irabote. Bobale ko morongwe nyaye. Ndani ya zambi watu ni vipofu. Ukakatala kujisumetre ku Mungu, shetani atakufanya ukue sumi de gré ou de force. Kwanza ulizaliwa chini ya zambi. Ulizaliwa chini ya utawala wa shetani. Utamukatala, atakunyorosha tu. Kwa hivi ndani ya mwaka huu tukiumaliza, tujifunze kusema kome mourir sapra. Na mimi naweza fanya shua chaguo. Hata Amos chapitre 4 verset 2 baliandika prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Ujiandae kukutanana na nani? Na Mungu wako. Hapo habaya sema uliokoka. Uokoke, usipookoka kuna siku utaitwa. Ile siku ikifika itaisha sawa 2023 itaisha. Venye biko na macheo wa Pastor John na wa Salomon na wengine. Na wewe nuko kwe. Sasa uko na kashe. Kesho akikufungisha harusi na aseme leo tarehe 12
ya mwezi wa kwanza wa 2023 tumetangaza ya kwamba huyu ni mwanandoa. Mwaka kesho bakikuandikia date ya vile utaikala nayo. Mu 2024 wanakupa certificate nyuka kwa 2023. Utasema umepata certificate? Hakuna. Kwa hivi ujiandae, sababu siku zinapita mbio. Prepare-toi. Preparation ni kitu mkubwa katika reisite ya mwanaume. Kama unataka kufanikiwa, jiandae. Iwe vita, jiandae. Iwe masomo, jiandae. Na hata Ukristo. Yesu aliambia wengine, nitakapofika, je, nitakuta imani? Wapendwa, kuna realite mingi ndani ya maisha. Katikati ya kuzaliwa na kukufa kuna habari mingi pale. Na suva zile habari za huzuni ndio nyingi kuliko habari za furaha. Habari za kutuchosha ndio za mingi kushinda habari za furaha. Leo unakutana watu wengi wako blessé. Blessure ziko ndani mule. Unakorokana na moto, unatembea na moto, haujui dossier yake inatokea wapi, kumbe ulipata blessé de guerre. Wewe mkichwa yako unawaza umepata mtu mwenye iko na akili timamu. Bengine viko blessé par le diable. Bengine viko blessé par leurs propres actions. Mario na shetani anavaangalia kana nasema terero mie siko muido si. Mumuulize yepeke. Sababu leo ukisema utaendelea kusema shetani iko nguvu, shetani na atakwambia tu Mwokozi alifikaka huku na mkutano ikaisha siku 5 na viko wanatuambia kwa habari za Yesu ambaye alishuka na kwenye tuko na sisi tukamutapika tukasema hatukutaki huku, rudia. Dosi yako tushakaijua. Kama unapenda kubaki mwenye zambi, ndugu dada, ile ni dosie yako. Lakini blessure, vidonda viko vitakuwa tu, sababu shetani haezi pita maishani mwako na aende bila kuacha matrasi. Na wenye bashaka okoka viko mo vingine bangali na zile matrasi. Niliwaambia habari ya mpastere moja alikuwa navuma, sijui kama pasteri gani Momesi. Alafu kwile kwetu na tunamheshimia sana, na kusema kweli yeye ndio wa kwanza mwote wenye bashapita kuparwase yetu. Mwenye tulijua na tumependa na tumheshimu. Siku moja kulitokea kababa kanatoka Goma. Kalikuja kanabeba tumbako. Hii karto ya banita nini farde. Yenye kwa mapakeza mingi. Anavuta. Kuparwase ya Basebeka alepoke na hawezi vutia yako. Tukajiuliza huyu ni nani? Anaongea Kiswahili, si hatuelewi Kiswahili kuvilaje. Uko nani? Aseme nitasema mwenye nilikuwa tafuta kishafika hapa. Vadie, pasteur haiko. Kijana alivuta na maliza pake ya kwanza, anaanja ya pili mumezo pastoral. Mama pasteur ashashindwa. Vadi yake bashaenda baita, bashashindwa, na baba yangu alikuwa mmoja ya wazee nabo bashashindwa. Kijana hapendi kujitambulisha yeye ni nani. Atene traveno ya mabewa ishalia hika ngaya uleyind. Alishuka akaleta na pombe. Momenzo pastoral. Anangoya pastor atoke kumkutano kule kwenye aliendaka. Wakati alifika hakuna telefoni zile masiku, kumbe walimuitaka. Wakati alifika na pastor hajui ule kijana, anasema bo taenda bolobo lokotaba tuka naye ulendi kwe. Atibo hawezi nijua. Mie nakujua. Nimekutafuta. Mama alinipatia adresa yako. Leo nimefurahi sababu nimekuona. Mama yako nani? Ati mama yangu, akose tutaye mfano. Ati Françoise. Esperoki huko hakuna Françoise. Basi pastor akajungurusha makili, Françoise anaweza kuwa nani? Akakumbuka Françoise wa zamani na haya enda soma Ibeka. Alikutanaka na Françoise na bangali vajene.
akafanya naye yale maneno ambayo mnajua, na sababu iwe njema au mabaya, lazima yatazaa matunda. Matunda yalizaliwa, yalikomaa pasipo mupandaji, yamefika aisha komaa. Atipo otichi pastere yetu akasegemea basi. Sie tunajua pastere wetu hezi fanya vya vile. Kijana aseme nishafanya recherche. Bengine bandugu yangu wote ni ba petit frère. Ambu mwingine ni prefet, mwingine ni docteur, na bengine bashamaliza ma university wote, hakuna mwenye hana diploma. Mie tu ndio sikusoma. Nishafanya kalikile juu grand frère nini petit frère iko docteur, nishauliza kule ku Ingome, aseme banalepaka ota na masilabisi ni ota. Petit ashafanya hesabu ku karatasi. Hapa siwaambie histoire na bambia vya kweli. Alafu akasema mzee, nitatoka hapa na 5,000 kumkono. Pasteri wa kanisa gani ya mese njoo wakiomba 5,000, utapata hapa? Ambo wewe njoo huko pasteri ya kanisa mama. $5,000 bote franc. Ni kwenda kukopeki. Ku village kopeki wapi? Kwetu njoo Lumole Kasimu. Hakuna na kopeki. Na watakukopesha na haona na hipoteki. Pastor aliomba pardon, kijana akasema mie sitoki hapa. 5,000 hivyo uko vyala ngaenda. Pale nafanya nini? Anakula matunda ya chaguo lake la mbele kabla hajachagua kazi ya utumishi. Watumishi wako hapa mwana sasa pepea hivi. Mama tukiarasa bosi mkwe baba. Ukichagua utumishi na haujajibebesha viboro uko mwenye heri. Amen. Hautasambaka. Ndio. Kijana ukienda mubunyumba na haujajibebesha viboro uko mwenye heri. Utakuwa naenda mu marenio za vingine, wewe hautaikalaka mbuenjo ordre du jour. Pasteur pour que ule kijana atoke, alibembelezwa ule kijana. Na nafikiri wale mtafutia kama $1,200. A 2000 kupata $1,200 dans un village, ila faliba ulize wazee wote wenye biko na pesa mukanisa, mwingine alete 50, bakakolera pastere ya rambe, okobebe ebyakola emberia okoke tutabu hatuti. Kijana muko wenye heri wakati nyie mumepata hizi habari na hamoja zama ndani ya mazambi. Na kama umepata hizi habari, usikue hata na courage ya kusema utaonja. Ile curiosité, Bafranda walisema la curiosité blesse, ou bien la curiosité tue. Mambo ya zambi haina mo curiosité. Ukionja tu umezama. Ni bongo? Na mambo ya wokovu haina mo curiosité. Ukionja tu umezama. Ni bongo? Si waliandika sandez, goûtez, voyez que l'Éternel est bon. Onjeni muone ya kuwa Mungu ni mwema. Mchana wa leo tunapenda kukuambia juu muko bakirie, ambu muko moaje ya curiosité. Rero mufanye curiosité, motare wonza, ngasi mwande yelangerera, omungu ngokwali ati mwema uwene. Kumbiwa hirako uti uwenenga. Leo sababu ya zambi, familia zinabomoka. Sababu ya zambi, kijana anapigana na baba yake. Sababu ya zambi, baba anachukia watoto. Sababu ya zambi, patron hana confiance na bafanyakazi. Mais malgré lui, iko obligé kukuwa na bafanyakazi tu. Alors unakuta patron ni surveiller wa bafanyakazi na bafanyakazi wana surveiller nani? Patron. Ki surveille ki? Zambi iliingia. Wakati zambi inaingia hakuna relation. Na ma relation uhusiano zinafanya nini? Zinazorota. Leo sababu ya zambi hakuna mtu wa confiance. Sababu ya zambi vijana na wasichana hata namna ya kuchagua mchumba imekuwa vigumu. Mahali zambi ilikaa
hakuna salama. Mahali zambi ilikaa hakuna mwaka mpya. Hata kama uchore gari namna gani kwa WhatsApp, hata uandike message, utie stilistike yote, mbele ya zambi hakuna chenye chitabadilika. Kama vile ndio picha ya ulimwengu asubuhi ya leo. Ningependa kuwaambia, wakati mambo yanakuwa magumu, ndio wakati watu wanaitwa kufanya uchaguzi. Example 2 ama 4. Niwape moja ya kwanza. Kuna mtu wa Mungu anayeitwa Elia. Watu wa Israeli wamepita katika hali ngumu, ikahitajika kuwe uchaguzi kati ya Mungu na Baali. Na iliandikwa hivi: kwa sababu wakati ni mgumu, ili tuweze kuendelea na kuingia ndani ya mwaka mpya, muite wanabii wote 450 wa Baali. Ndiyo. Musisahau na wale wengine 400 wa profete wa Astarte ambo banakula kumeza ya nani? Ya Jezabel. Ndiyo. 400 plus 450 profete waikale hapa, na profete wa Mungu naye aikale hapa, alafu na community ikale kule kwenye mnaikala. Tusipozeke aba ndio wanabii wa Bala. Bosi sema mtakuwa wanabii wake, lakini na mimi nakuwa nabii wa Mungu. Tunafanya deba. Kisha wale ndio Israeli. Nyie watu wa Israeli mutachagua ubie wangu ubie wa huyu wa aba watu. Aba ne watu wisa 450 profete wa Baal plus 400 profete wa Astarte venye banakula kumeza ya Jezebel. Na mie niko mie peke. Mkumbuke Elia alikuwa amesema hata mama wakati alichoka na mateso ambayo nimeletwa sababu ya ugumu wa mioyo, akasema Mungu, nimebaki mimi peke. Jeunesse, unaweza jikuta huko wewe peke. Wakati huko wewe peke, wakati mambo hayaendeki, ndiyo saa yenye tunahitaji uchaguzi. Chagua kama wewe utaenda kukote gani. Historia ya pili ni ya mtu mmoja ambaye wanaita Baraba, un voleur de grand chemin. Habari zake zimejulikana. Vijana nyinyi wenyewe mnataka mjulikane, kuko aina mbili ya kujulikana. Banaweza kujua kome mwizi. Ngenoka ya nabi murahini na shiwe. Ambuyo kapusu. Beto. Yo Beto. Bo wale wanashoni. Omundu yo Beto anajulikana sababu ya nini? Ya moyo mgumu ya wizi. Na mwingine naye atajulikana sababu ya nini? Ya upole. Alafu wakasema okay, ni mwaka mpya, tunataka tufungule mtu mmoja. Desturi ya bafalme na kabila si alifungulaka babandi. Naye kuko wakati analeta mwaka wa rehema. Ambobo, grâce présidentielle tutafungula babandi. Mwanzi retwa fungula ndi Yesu au Baraba. Au ndi ati yeye dengo kusende. Oyo ati. Wanaume wanasikiliza mbo tunashi Yesu. Yesu amabiko wako echibi shanga yatu atata kukunga kucho. Mwanyumura hiolia shali kwa mevi prive ya mundu. Omwemba fungule mwizi sababu yeye hafataki vi prive kuliko kufanya nini? Kufungula Yesu. Bali chagua Baraba. Nibaulize, wakati wamechagua Baraba, mukimukuta iko anaiba, mutashangaa? Vakomandatere vaatri. Juu Biblia hayo haikueleza tena maisha ya Baraba. Lakini watafiti walienda kule. Ambumuve ya kande Baraba inye chiniva. Na kama muli ambachi kali ikiwa ende liriva nichi. Na ya mabata injese neri mutakatifu. Ekasi ya inichi niva. Wizi eriva. Mukichagua mwizi, musingoye mangombe zenu zipone. Ndiyo. Ukichagua muviolere,
usingoye babikira baonekane mukartie. Ukichagua msengenyaji, usingoye salama kuonekana ndani ya kartie.